Boleh dengar tak? Boleh dengar? Boleh. So minta semua sekali bersedia dengan nota untuk chapter 2 yang telah pun saya bagi sebelum ni. Dah dapat kan? Sebelas daripada 10 orang daripada 20 orang. So separuh tak ada. Saya akan ambil attendance setakat 11.05 and then saya akan ambil semula attendance pada akhir kelas. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana telah pun hadir ke dalam kelas kita pada hari ini, 27 April 8, 2020, pukul 11 pagi sehingga ke 1 petang. InsyaAllah kita akan cuba habiskan 1/3 daripada chapter 2 yang akan kita tengok pada hari ini. So sebelum kita mulakan kelas, saya nak minta Muhammad Hakimi, ada tak? Masuk tak lagi? Muhammad Hakimi untuk baca doa dulu. Hakimi tak ada. Yang ada Qayyum. Qayyum minta baca doa, Qayyum boleh? Ke mana dia pergi? Alamak, dalam tandas lah pula. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, saya rasa kita mulakan dulu kelas hari ini dengan Management Information System Basic Hardware, Software, Networking and Security. So apa yang akan kita tengok pada hari ini hanyalah basic sahaja. Okey, secara asasnya apakah management information system ataupun pengurusan sistem maklumat secara asas. So antara asas-asas ke dalam MIS yang perlu kita lihat ataupun yang perlu untuk kita tahu sebelum kita proceed further ataupun sebelum kita beranjak kepada topik yang lebih berat, iaitu hardware, software, networking dan juga security. Okay, so pada saya hardware ini adalah sangat-sangat mudah.
software juga sangat-sangat mudah, which is benda yang kita selalu guna, benda yang kita selalu jumpa, dan benda yang very common thing in our life lah. Okay, very common thing. So hari ini kita hanya akan masuk hardware sahaja. Software, networking dan juga security kita akan sambung pada kelas-kelas yang akan datang. So untuk hardware sahaja, kalau you guys lihat, kita ada 64 slides. Okay, very simple. Okay, 64 sikit sahaja. Right. Dan slide ini juga saya dah pun masukkan ke dalam Microsoft Teams, so you guys can download and can view. However, this presentation slide has not completed. It will be updated from time to time. Okay, the first one. Benda pertama yang perlu kita tahu ataupun perlu kita tengok ke dalam MIS, hardware, software dan juga networking ini, yang pertama sekali adalah hardware. Okay, so 2.1 identifying the computer hardware and software. So hardware adalah perkakasan benda yang boleh kita nampak. Software benda yang kita tak nampak lah, which is kita laksanakan ataupun kita buat di dalam talian ataupun di dalam sistem tersebut, which is it is intangible. And then we move on to the next one, which is this one. 6 major categories of computers. So dalam untuk kita mengenal apakah komputer yang ada 6. Okay, ada 6 kategori utama komputer yang ada dan yang perlu kita tahu. Okay, ada 6. Yang pertama, mobile computers. Second one, microcomputers, servers, mainframe, supercomputers dan juga embedded computers. Okay, I believe some of the names you have been seen them in the previous chapter, which is on chapter number 1. Okay, ada sesetengah daripada komputer-komputer ini kita dah pun jumpa dekat chapter 1, akan tetapi itu hanyalah era. Okay, era komputer. Ada 5 era komputer yang perlu kita tahu, starting daripada mainframe sehinggalah kepada cloud computer. So sekarang kategori-kategori komputer pula. Apa yang ada? The first one adalah mobile computer. So what is mobile computer? Mobile computer have great mobility. Boleh merempit. Right. We have a mobile computer. When we talk about mobile computer, one of the characteristics of mobile computer, it needs to have a great mobility. Mobility means it can be transported from place to place very easily, or we can carry it with us anywhere. Okay, perhaps it is a very light computer. Okay, komputer yang ringan, komputer yang boleh kita bawa ke mana-mana sahaja. Okay, it can be carried from one place to another. Yes, we can bring it from point A to point B, and it also small in size and can be handheld. Okay, saiz ni kecil sahaja, boleh dioperasikan ataupun boleh diuruskan menggunakan tangan sahaja ataupun dengan tangan tanpa menggunakan peralatan ataupun mesin yang berat untuk mengangkat mobile komputer tersebut. And then it can be connected to another device via Bluetooth and to the internet using a wireless network or network cable. Okay, so mobile computer ataupun komputer mobile ini boleh disambungkan ke internet menggunakan Bluetooth dan juga wireless network ataupun network cable. So network cable yang kita gunakan dekat sini untuk menyambung kita punya PC ke internet adalah kita panggil dia LAN cable. Okay, ataupun local area network cable. So hopefully you guys know how local area network cable looks like.
And then we move on to the next one. So mobile computer. So example of mobile computer, contoh mobile computer yang ada, notebook computer or laptop computer are thin and lightweight personal computers with a keyboard which are attached to a monitor that operate on batteries or electricity via a cable. Right? So for us to know how is notebook computer look alike or laptop look alike, it must be a thin, okay? Must be thin and lightweight. Ia mestilah nipis dan juga ringan. Okay? Personal computers with a keyboard which are attached to a monitor. Ada orang angkat tangan ke tadi? Alright, we continue. Notebook computer or laptop computer, I think. So I believe everybody knows what is mobile computer. So kalau siapa-siapa tak kenal mobile computer tu, I assume you guys coming from another world, right? And then we have another one. Okay, so mobile computer, another type of mobile computer adalah tablet. Okay, tablet enable touch screen interaction using finger or a stylus. Stylus tu pen ini. Okay, pen kecil yang attach yang boleh digunakan untuk menyentuh screen kita punya tablet dikenali sebagai stylus. Kalau Samsung dia pakai stylus, kalau Apple dia akan panggil Apple Pencil kan, Apple Pencil, dan juga Microsoft Surface. Okay, so that are the three major tablet yang kita ada dalam pasaran yang menunjukkan bentuk-bentuk komputer, bentuk-bentuk tablet. Okay, Apple iPad, Samsung Tab dan juga Microsoft Surface. And then juga dikategorikan sebagai mobile computer ataupun komputer yang boleh bergerak, komputer yang boleh dioperasikan handheld, okay, ataupun tangan sahaja tanpa menggunakan peralatan lain untuk mengangkat ataupun mengoperasikannya. The third one adalah mobile computer. Smartphones. Smartphones offer many other functions besides making phone calls and sending short messages, SMS, such as managing personal information, photo taking, data sharing, and internet access capabilities. And I believe you guys so familiar with mobile computers, with these smartphones, as you guys, as everybody at least owning one smartphone. Okay, perhaps among us, we have more than one smartphone in order to make our life easier and to make everybody easier to contact us and so on, right? So smartphones is also categorized as a mobile computer in management information system. Okay. Sekarang ni orang dah tak menggunakan SMS lagi dah. Masing-masing ataupun semua orang menggunakan WhatsApp, Telegram, and others, texting messages and so on. Right. The next one, I believe perhaps few of you would be able to see and to know this e-book. Okay, so e-books readers are designed for viewing and reading electronic and digital publications such as e-books, e-magazine, and e-newspaper. Among the common e-readers are the Amazon Kindle, the Barnes, and Noble Nook and Sony Reader. Okay, dia macam tablet tapi bentuk dia memang untuk baca e-book sahaja, tak boleh nak surf internet dan so on, hanya untuk baca buku yang dikeluarkan oleh pengeluar itu sendiri. For example, kalau Amazon,
nak dapatkan e-book untuk baca kat dalam Kindle, boleh pergi ke Amazon untuk dapatkan buku-buku untuk dibaca lah. The same thing goes to Barnes, Novel Nook dan juga Sony Reader. So I believe only few of us ataupun none of us have seen this kind of e-book readers. Okay, and the next one, handheld computers. Handheld computers are devices designed with industry-specific functions and features to be used by mobile workers like utility readers or documents delivery staff. Okay, for example, if let's say kita selalu tengok ataupun pernah nampak abang-abang TNB, abang-abang jabatan air, dia tembak meter kita untuk dapatkan bacaan, untuk keluarkan bil and so on. So that would be handheld computers as well. Okay, that would be handheld computers in which design with industry. Mereka bentuk dengan industri untuk memudahkan kerja sehari-hari dan lainnya. Okay. Kalau tak pernah nampak, kalau pernah bekerja dekat supermarket ataupun minimarket, mungkin akan ada handheld komputer yang lain untuk check dia punya harga, untuk check stock and so on. Right, so itu adalah handheld computer. And then we have another one, portable media players. Portable media players enables downloading, storing and playing of digital media such as MP3, music, pictures and videos. Okay, portable media player ataupun pemain media boleh gerak ataupun boleh dipindah-pindahkan. Ini pada zaman dahulu ataupun pada satu ketika sangat-sangat famous seperti MP3. Okay. However, sekarang ini portable media player mungkin sudah tak berapa famous lah because of the technology that we have currently has menukarkan fungsi portable media player yang kita ada sebelum ini kepada teknologi yang kita ada sekarang. For example, kalau dulu kita ada MP3, okay, kita ada Apple iPod and so on. Okay, so iPod dan juga MP3 digunakan untuk mendengar muzik supaya kerana pada ketika itu mobile phone belum lagi ada teknologi yang seperti kita ada sekarang. Okay, dan juga kalau dulu kita ada GPS. GPS merupakan satu device yang berbeza selain daripada GPS yang kita ada dekat dalam phone. So itu juga adalah portable media player. And then we have digital cameras. Digital cameras are devices used to capture, store and play digital images and videos. Pictures and videos can also be downloaded to a computer using a cable or a card reader. Right, the digital camera peranti yang digunakan untuk tangkap, simpan dan juga memainkan image-image digital dan juga video-video digital. Okay, so apa yang ada dekat dalam digital camera ini boleh dipindahkan ke komputer menggunakan kabel ataupun pembaca kad. Right, so that will be the six type of computer that we have under mobile computer. The first type of computer we have, okay, which is personal computer, which is notebook, tablet, smartphones, e-book, handheld computers, portable media players, and digital cameras. Any questions so far? Ada soalan? Tak ada soalan, bagus. Alright, and then we have microcomputers. So as for microcomputers, microcomputers we have been looked into it previously, which is on the second era of technology.
Microcomputers known as personal computer ataupun PC ataupun desktop computer. Alright, so a little bit different with the notebook dan juga laptop sebentar tadi. Microcomputer ini yang kita kenal adalah microcomputer yang ada sekarang ni adalah personal computer PC ataupun desktop computer. Okay, a set of monitor and another one would be CPU. Okay, computer dan juga CPU. Generally fit the size of a table and are mainly used by individuals at home and in the office. Okay, kebiasaannya memang fit sesuai dengan saiz meja dan selalunya digunakan oleh individu yang berada di rumah dan juga di pejabat. Okay, pekerja-pekerja yang bekerja dari rumah dan juga pekerja-pekerja yang bekerja di office kebiasaannya akan menggunakan PC ini. So, microcomputers ataupun PC ini sebenarnya consist of a system unit, input, storage dan juga output device. Okay, so kalau nak kenal personal computer, dia mestilah kena ada ke semua ini. Okay, mesti ada system unit, mesti ada input, mesti ada storage dan juga mesti kena ada output. Kalau tak ada salah satu, itu bukanlah personal computer. Alright. PC ataupun personal computer caters for use of a single user. If a computer is networked, then the number of users would increase. Okay, PC is connected to the internet through a network cable. The same thing, we use a LAN cable ataupun local area network cable, and PC compatible that use Microsoft Windows as the operating system, and Apple computers have the Macintosh as the operating system. Okay, so I believe ramai orang pun menjawab dengan betul ketika quiz tempoh hari. So I believe everybody would be able to distinguish what is Macintosh dan juga Windows. Apa beza antara Microsoft Windows dan juga Macintosh ataupun Apple. Okay, so PC kebiasaannya digunakan untuk single user ataupun pengguna yang satu sahaja, dan jika komputer tersebut dinetworkkan, and then jumlah pengguna tersebut juga akan meningkat. Okay, so ini contoh personal computers kalau tak tahulah. Okay, so this will be the CPUs, this will be the monitors, this will be the input. Okay, so the input will be the input that shown in this picture will be mouse and keyboard. Okay, apa itu input? Nanti kita akan tengok satu persatu. And then this is the third type of computers. Okay, jenis yang ketiga bagi komputer yang ada dekat dalam management information system. So bila kita menguruskan sistem-sistem maklumat, kesemua perkara ini mungkin kita akan jumpa ataupun diperlukan untuk kita menguruskan maklumat-maklumat yang ada. So kalau yang pertama tadi kita ada personal computers, and then microcomputers, and then the third one adalah server ataupun pelayan. Okay, so sama macam konsepnya macam kita jumpa pelayan restoran, dia akan datang jumpa seorang ke seorang, encik nak makan apa, boleh saya dapatkan you punya menu nak minum apa, and so on. So server in computer the same thing. Okay, dia akan pergi dia akan buat perkara yang sama, cumanya dalam bentuk digital. Setiap permintaan PC daripada satu PC kepada PC yang lain akan dilayan oleh server. So what is server? So server higher performing capabilities than PC and mobile computers. So dia punya keupayaan untuk beroperasi adalah sedikit lebih tinggi daripada PC dan juga mobile computer. Okay, they serve as an access controller and connector for resources such as input devices, output devices, storage devices, data and information within a network. Apa yang dibuat oleh server? Ini. Okay, the server as an access controller. Okay, dia pengawal kepada access.
siapa-siapa nak masuk ke dalam sesuatu tempat mestilah melalui server. Kalau server kata okay, this kind of computer, this kind of user cannot enter into this kind of places ataupun segment of computer, then you are not allowed. You won't be able to get the data, you won't be able to process the data and so on, right? Dia control apa? Dia control input, dia control output, dia control storage, dia juga control data dan juga information dalam network yang sama. And then we have servers are also used to store centralized data and files within the organization. Okay, pelayan ini juga menyimpan data-data secara centralized dan juga file yang ada dekat dalam organisasi di dalam satu tempat. Tanpa ada server, kesemua file ini mungkin tidak akan dapat diakses ataupun dapat ditarik oleh seseorang di dalam organisasi ataupun di dalam network tersebut. And then we have another one, sambung. This information can also be accessed by internal users through the organization's intranet. If we have a local server, okay, that server would only serve those who are within that organization only. Others ataupun orang luar yang cuba dapatkan maklumat dalam dalam server dalaman tidak akan diberikan akses. And then most companies' website content and file are stored in a server that is connected to the internet and meant for external user. Okay, so ada server duduk dekat dalam, ada server duduk dekat luar. So kebanyakan syarikat, website-website syarikat dan juga apa yang ada dekat dalam website syarikat lain berada ataupun diletakkan server dia di luar, supaya ataupun dengan intention ataupun dengan niat untuk attract ataupun untuk menarik pengguna-pengguna luar daripada kita punya organisasi. Dalam kata lain, untuk menarik pelanggan. A server is slightly bigger in size than a PC. Pelayan itu sendiri adalah saiznya sedikit besar daripada PC. Due to the large amount of data, it is usually installed in a locked room for security purposes. Right? Dalam dunia dan juga era yang penuh dengan data, semua orang akan menjual data, semua orang akan cuba untuk mendapatkan data, dan data itu menjadi sangat-sangat berharga. Okay, kenapa dia sangat berharga? Setiap data mempunyai nilai yang tersendiri. For example, if let's say you would like to know at what time people are going out for shopping, at what time people are going out for travelling, for example, and bilakah masa yang paling sesuai untuk tukar pakaian, and what is the trend for the fashion, for example. So that data will be used by the organization and companies to predict their sales, as well as to penetrate the shares of sales in the market. So ini contoh rupa bentuk server lah. So kalau PC ataupun CPU tadi sedikit kecil daripada server, so server ini bentuk dia sedikit besar daripada PC yang ada. Alright, the next one, after server, we are going to mainframe. Right, CPU kecil, server besar. Mainframe dia lebih besar daripada server. So mainframe is larger and more expensive computer than a server. It is used to process large amount of transaction in an organization. Due to its large physical size, a partial room is required to fit a mainframe computers. Okay, mainframe ini besar dan juga lebih mahal daripada server. So dia digunakan untuk proses jumlah transaksi yang besar dalam sesuatu organisasi. Mungkin kalau kita berada dekat politeknik,
transaksi yang berlaku agak kecil, so cukup untuk pakai server saja. However, perhaps kalau kita ada ataupun that company is a very big company, perhaps Petronas for example. So Petronas, they have a lot of transaction on that particular on one particular day. So for their busy transaction ataupun busy traffic of transaction on that organization, they may needed a mainframe instead of a server. If let's say they use a server, that server couldn't contain ataupun tak dapat nak tampung ke semua transaksi yang berlaku pada sesebuah syarikat tersebut. So they would need to get a mainframe. Okay, so due to its large physical size, a partial room is required to fit a mainframe computer. Oleh kerana besarnya saiz mainframe ini, setengah bilik ataupun sebahagian daripada bilik diperlukan untuk meletakkan mainframe ini. So how big is the mainframe is like that. We need to get enough room in order to put ataupun in order to fit our mainframe into our building and spaces. Okay, so contoh managing customers transaction and managing large amount of internal data and information on inventory, production, sales and market research. It is usually owned by large business corporation such as banks, insurance agencies, market research companies and universities. Okay, so contoh-contoh syarikat ataupun institusi yang menggunakan mainframe ini adalah seperti ini: bank, insurance agency, and so on. Okay, so if let's say you guys being asked to give what is the example of mainframe, so your answer should be this information: banks, insurance agency, market research and companies and universities. Macam mana rupa bentuk mainframe? Ya, mainframe bentuk dia macam ini. Besar. Okay, besar dan memerlukan banyak tempat yang sangat-sangat luas untuk kita letakkan mainframe ini. And then we have supercomputer. Okay, komputer super. Kalau mainframe sudah pun mahal, adakah supercomputer lebih mahal daripada mainframe? Yes. The answer is yes. Supercomputers are the largest, fastest, most powerful and expensive computer. Okay, it is mainly used to perform complex and sophisticated calculation and simulation by nuclear energy research agencies, weather forecast agencies, aerospace, related industries and medical industries. Kerana these supercomputers are so powerful, so fast, and it is required so that no lagging ataupun no lags while we are performing certain tasks in our daily routine. Okay, as for example, hospital ataupun medical industries would need to use these supercomputers in order to ensure their machines are up to date and does not lag, which it will affect to the patients who are in the operation room ataupun operation theatre. Right, it covers a large space, more like an entire floor. It can be connected to more than 1,000 users at a time. Okay, kalaulah mainframe tadi tu hanya menggunakan a partial of rooms, however, supercomputer will need an entire floor. Satu lantai terus akan diperlukan untuk meletakkan supercomputers ini, right? And definitely the supercomputers will cost a lot. As for example, for this one, this supercomputer will cost you $60 million. Okay, 60 juta dolar diperlukan untuk membuat superkomputer ini. Okay, for example, another industry ataupun another organization might use this supercomputer, perhaps the Google itself lah.
Okay? So mungkin Google akan menggunakan superkomputer untuk melaksanakan ataupun untuk memastikan kesemua transaksi daripada seluruh dunia dapat berjalan dengan lancar. Okay? So this is another 60 million dollar supercomputers. Okay, kalau nak beli boleh contact this company, these Cray companies, and buy these supercomputers. Right? Perhaps you would like to play games, and you don't want to have any lag at all in your gamification effects. So you would like to order these supercomputers to make yourself comfortable with the games. And then the next one, we have embedded computers. Okay, devices built with computers, chips, and software embedded within. Embedded ini dalam arti kata lain, ia adalah tertanam. Komputer yang tertanam, komputer yang ditanamkan. Okay, so devices built with computer chips and software embedded within. They are found in consumer electronics, home automation devices, automobiles, process controllers, robotics, computer devices, and office machines. Okay, contoh yang menggunakan embedded computers ini, anti-lock braking system, satellite radio, built-in navigation system, speed direction sensors, and airbag control system, smart homes, and driverless cars. Okay, contoh, you would like to work on a very pitch dark night, and then on that particular area, tempat-tempat yang gelap ini menggunakan motion sensor. So that sensor ada embedded computers, which mean kalau dia mengesan sahaja pergerakan dekat sesuatu kawasan, selepas pergerakan tersebut dikesan, lampu akan menyala. So sensor yang mengesan pergerakan sesuatu ataupun seseorang itu merupakan embedded computers. The same thing auto lock yang ada dekat dalam kereta. Okay, auto lock, whenever we are driving fast ataupun whenever we put our foot on the brakes, all the doors will be automatically be locked, so it will be known as the embedded computer yang ditanamkan, because they have putting chips and software into the system, right? So ini adalah contoh-contoh embedded system types yang ada dekat dalam dunia kita sehari-harian. Okay, ID only, wireless sensing, programmable isolated, single port PC, embedded Linux, programmable network, and so on. Right? So itu tadi 6 jenis komputer, okay, daripada mobile computer. So mobile computer ini sendiri ada lagi contoh-contoh dia. Okay, ada 5 tak silap saya. And then we have microcomputers. So how to know microcomputers? Contoh kepada microcomputers adalah PC, and then server, and then mainframe, and then supercomputers, dan juga embedded computers. If we look from the first, okay, mobile computer contohnya macam laptop. Okay, so ni adalah sedikit kecil. Bila kita bergerak kepada microcomputers, contoh microcomputers adalah PC. So PC adalah sedikit besar daripada mobile computers. Dan bila kita bergerak daripada microcomputers kepada server, server ini adalah sedikit besar daripada microcomputers. Okay, meaning to say, pergerakannya ataupun bergerak sahaja kepada kategori yang seterusnya, keupayaan komputer tersebut sendiri meningkat, ataupun ada perbezaan keupayaan setiap kategori komputer tersebut. Selepas kepada server, pergi kepada mainframe. So mainframe ini juga merupakan lebih besar daripada server. The same thing go to supercomputer. So supercomputer lebih besar daripada mainframe. Okay. However, bila masuk kepada embedded computers ini sebenarnya lebih kecil daripada mobile computers, right?
So hope you guys would be able to identify and would be able to distinguish as well from mobile computers until embedded computers. Alright, any questions so far? No, sir. Am I going too fast? Tak, sir. No, sir. Alright. Selepas saja kita tengok jenis-jenis komputer. And then the second part, which is other digital devices. Apakah peranti-peranti digital yang lain? Okay. So peranti-peranti digital yang lain termasuklah sistem unit yang berada dekat dalam sistem. It is a set of electronic components that process data and run computer instruction. So sistem unit ini merupakan satu set komponen elektronik yang proseskan data dan juga melaksanakan arahan-arahan komputer. For example, it includes motherboard, processor, cooling device, memory, slot, card, port, buses and power supply. So, kesemua perkara yang ada dekat sini, dia akan melaksanakan arahan-arahan komputer dan juga memproses data-data yang ada dekat dalam komputer supaya kita punya sistem unit berjalan dengan lancar. So, apa contoh-contoh digital devices yang lain ataupun sistem unit? Okay, so ini adalah sistem unit yang ada. Macam tadi kita dah sebut motherboard, processor, cooling device, memory, slots, card, buses and power supply. And please do remember, this is only the basics. The first one adalah motherboard. Ya, selalu sebut motherboard. Kalau PC rosak je, motherboard rosak lah tu. Kalau kata PC slow je, motherboard rosak lah tu. Right? So what is motherboard? Okay, so motherboard is actually the core of the unit ataupun the core of the system of each PC. Okay, it is a single integrated circuit board which are connected to all electronic components of a computer. So it is like a central unit of every PC. Okay, single integrated circuit board which are connected to all electronic components of a computer. So dia merupakan center kepada kesemua benda-benda yang lain, which is kalau tak ada motherboard ini kita nak connectkan ke mana kita tak tahu dan tak boleh nak proses apa sahaja arahan dan juga nak proses data-data yang ada. It consists of millions of transistors which are used an electronic switch for electrical charges within the motherboard. The motherboard will hold and connect the processor, memory, card and cooling devices using buses and transistors. Okay, so motherboard inilah yang akan pegang dan juga menghubungkan di antara processor, memory, card dan juga alat penyejuk menggunakan buses dan juga transistors. Okay, buses ni connector lah, transistor juga merupakan connector ataupun penyambung kepada satu unit ke satu unit yang lain. So kita panggil dia sebagai buses dan juga transistor. So ini adalah contoh motherboard. Okay, without this motherboard, our PC is nothing. We need to have this motherboard to operate our PC. And a flaw ataupun kerosakan ke motherboard kebiasaannya kalau kita hantar kedai kan, kita punya PC sebab motherboard rosak, dia akan cakap mahal, bagus beli baru daripada nak baiki motherboard. It is somehow is very true because this motherboard is the center of everything. Without motherboard, your PC wouldn't run. Okay, selepas daripada motherboard, we move on to the processor. Kesemua PC yang ada menggunakan processor. Is a computer instruction and operations that are carried out by the central processing unit ataupun CPU. Arahan-arahan komputer dan juga operasi yang dilaksanakan oleh CPU. The speed of the processing depends on the number of processor and its processing capacity and the computer.
tergantung kepada jumlah prosesor yang ada dan juga capacity processing atau dia boleh proses banyak mana dalam komputer. This computer processor chip which consists of 2 or more processors is known as a multi-core processor. Ya, kalau ada komputer yang menggunakan dua ataupun lebih prosesor, kita panggil dia sebagai multi-core processor. Currently, it is common to find computers which computer chip with dual core processor, a chip with 2 processor core, and quad core processor, a chip with 4 processor core. The latest computer are now equipped with 6 core ataupun 8 core processor. This statement is trying to say that currently people are eager to get a better PC. Okay, masing-masing kalau boleh, I nak PC yang lebih hebat because I wanted to play this kind of game and I don't want it to be lag. I don't want it to be like buffering too much because of the processor is not that good to run my game. Okay, so kebanyakan permainan yang kita jumpa online menggunakan grafik yang tinggi, menggunakan processing yang tinggi. So that the high demand of software need to be matched with the high and correct processor as well. Without the correct processor, this game couldn't be played well as being developed by the developer. Okay, so you guys have your own PC, you guys have your own smartphone. Our smartphone also have a processor. Okay, tak ada processor dalam smartphone kita juga tak akan berjalan dengan bagus. Okay, so ini adalah contoh-contoh processor yang ada. Try to look back on your PC, try to look back on your laptop, try to look back on your smartphone, what kind of processor you are using. For example, Intel Xeon, okay, Xeon processor. If let's say you are currently using the Xeon, perhaps you could share what is the difference ataupun what is the advantage of using Xeon. Intel Core i3, Intel Pentium 4, and then we have AMD Ryzen. Okay, kalau dulu AMD tidak dikenali sangat because of kalau kita pakai AMD, our PC cepat panas. Tapi sekarang AMD dah keluarkan Ryzen. Ryzen has solved the problem of heat in the PC. And then we have AMOL AP. I don't know how to pronounce this one, right? So this is a example of processor, right? Can I ask you guys something? Would you guys be able to find a processor being used in smartphones? Snapdragon. Yeah, one of the example is Snapdragon. Popular. Apple Bionic. Yes, Apple Bionic 9 and 10. Apa lagi? Kirin Yeah, Kirin. Kirin, Huawei. Kalau Samsung saya tak ingat lah. Right, I give you these questions. Popular smartphone devices. Bukan devices tau, tapi apa tadi, processors. Popular smartphone device processors ranked by popularity and effectiveness. Okay, so dapatkan saya list tu, you type saja, you akan nampak. Okay, however, please give me the latest one. Alright, so text me personally using Tele. Alright, so that will be the processor. The next one,
Ini adalah contoh AMD ataupun harga AMD yang ada dekat dalam Malaysia. So kalau dulu AMD Athlon, sekarang ni pakai AMD saja. Sorry ya, saya minum. Korang bila nak belanja saya minum? Alright, we move on to the next one ataupun Ryzen. Dah tak banyak dah. Kita ada 64, kita dah sampai ke slide yang ke-35. Alright, so ini contoh-contoh harga dia. So to get a better PC, to get a best performance laptop ataupun the best performance devices that we would like to have. So you need to willingly pay this much of price only for the processor. Okay, kalau rasa macam tak apalah, I tak banyak duit macam tu, so I use biasa-biasa saja punya PC, right? And the next one, kalau tadi kita jumpa processor, sekarang adalah memory. So memory yang ada dekat dalam kita punya smart device ataupun komputer ada dua jenis, RAM dan juga ROM. Okay, random access memory dan juga read only memory, ataupun read only memory ni adalah flash memory dan juga CMOS. Ini adalah contoh memory. Rasa-rasa ini RAM ke ROM? Okay, memory ada dua jenis, RAM, random access memory, dan juga ROM, read only memory. So kalau tengok kepada gambar ni, ini adalah RAM ke ROM? Apa benda lah benda ni? Mana belajar lagi tak tahu. Right. Yes, ini adalah RAM. Okay, ini adalah RAM. Kalau ROM, nanti kita tengok bentuk dia macam mana. Alamak, nota untuk RAM tertinggal. Nanti tu tolong buka balik nota yang saya bagi. Okay, buka balik nota yang saya bagi. Ada nota berkenaan RAM. So, saya bacakan dulu RAM. RAM, memory which loses its content when the computers is switch off. Okay, RAM disebabkan dia hanyalah baca saja. Kalau PC kita tutup, maksudnya memory tersebut sudah pun tak ada. Okay, because it is read on random access memory. The number of the instruction can be stored in the RAM depends on its size. Tergantung kepada size RAM tersebut. Kalau besar RAM dia, besarlah data yang boleh kita operatekan pada satu-satu masa. So meaning to say, sometimes you would say that your PC ataupun your laptop slow. Slownya laptop. Nak buka Microsoft Word pun sampai 5 minit baru keluar. Right? So perhaps your RAM is actually shrinking. It's not that really shrinking. However, the capacity and capability of your RAM to operate in a very significant time has loosened, ataupun keupayaan untuk RAM membaca ke semua arahan dan juga memori tersebut sudah berkurangan. So perhaps you need to add another RAM into your PC. Okay, so the computer would respond faster if the RAM size is larger, yes. And then most computers now with 2 GB of memory size. Sekarang ni saya rasa paling common 8 GB RAM. 2 GB is like mungkin sangat-sangat ataupun dah boleh dikatakan sebagai slow lah sekarang ini. And then we have ROM. So yang bawah ni adalah untuk ROM. Also known as firmware. Okay,
ROM, also known as a firmware, stores permanent data, instruction or information that cannot be erased even after the power is switched off, and so on. Right? Itu perbezaan di antara RAM dan juga ROM. RAM, kalau kita offkan PC, data semua dah habis. ROM, walaupun kita offkan kita punya PC, data tersebut masih ada, because data yang ada dekat dalam ROM tak boleh nak dihapuskan, berbeza seperti RAM. Ini contoh ROM. Okay, so ini ROM, ini RAM. Okay, read access memory, read only memory. And then we have another one, input technology. So, dekat chapter 1 pun kita jumpa perkataan input. Sebut saja input, apa benda yang boleh kita masukkan, apa benda yang kita gunakan untuk memasukkan sesuatu, apa benda, apa sahaja perkara ataupun kaedah-kaedah yang digunakan untuk menjadikan sesuatu itu bernilai. Okay, so data or instruction entered into a computer memory are known as input. Data ataupun arahan yang dimasukkan ke dalam komputer, kita kenal dia sebagai input. Okay, so input ini contoh-contoh input. Okay, it comes in the form of a program, series of related instruction, command, instruction to perform a specific task, or user response, replies to the question posted by the program. Okay, so contoh, okay, entering such input would require an input device. Untuk memasukkan sesuatu data tersebut memerlukan peralatan ataupun peranti. Contoh peranti kepada input ini, yang pertama, keyboard. Okay, so keyboard yang kita ada, saya rasa semua orang kenal kot keyboard. Kalau tak ada yang kenal keyboard tu, mungkin dia buta. Okay, keyboard, pointing device, touch screen, pen input, game controller, digital camera, voice input, video input, scanner, reader, microphone, optical readers, biometric input, and so on. So kita akan tengok satu persatu. The first one, keyboard. It is the most popular input device used, especially for personal computers. Okay, benda yang paling popular yang digunakan untuk memasukkan input. Okay, terutama sekali kita gunakan dia dekat personal computers. Not to mention our smartphone also need to have keyboard. Okay, keyboard yang ada dekat dalam smartphone juga boleh dikatakan sebagai keyboard. Okay, so it consists of key used to type data into a computer. A standard keyboard will consist of 101 to 105 keys, comprising the letter A to Z and numbers 0 to 9. Navigation keys, arrows, home page, page up, page down, and etc. Functional keys control alternate, delete, shift, enter, F1 to F12, and application keys. It depends on what type of keyboard you are using. Perhaps the keyboard only have very limited without the numbering. And perhaps the keyboard uses very sophisticated keyboard, which for Chinese calligraphy ataupun Chinese words. Okay, Chinese word, dia punya keyboard lebih besar lagi. And keyboard are connected to the central processing unit through a cable to a USB port or wireless technology such as Bluetooth or infrared lights. Okay, so itu basic information about keyboard. Ada keyboard yang digunakan khas untuk gaming, ada keyboard yang digunakan khas untuk typing, and so on. Okay, however, the basic keyboard will look like this. Right, so kepada yang tak kenal kepada keyboard, ini adalah rupa keyboard. And then we have pointing device. Okay, peranti untuk menunjuk. Okay, pointing device such as computer mouse, trackball, touchpad, and pointing stick used to control the movement and action of the pointer on the screen to select tag, image, or object, and to click on the images and links. Okay, pointing device, peranti menunjuk. Contoh saya tengah tunjuk sekarang kan, saya tunjuk dekat pointing ni kan. So ini saya menggunakan device mouse. Okay, so mouse merupakan pointing device yang popular lah.
okay, ataupun kita touch sahaja screen, ataupun pointer screen yang keluar bila kita letakkan saja kita punya jari dekat touchscreen, tiba ada pointer ataupun keluar anak panah. So itu adalah pointing device. So this anak panah is pointing. Okay, this anak panah is pointing, and the device to use to navigate this anak panah, we call it as a mouse. Okay, so contoh-contoh kepada pointing device yang lain, kita ada joystick, ada trackball. Okay. Kalau dulu laptop dia ada yang macam trackball ni, yang digunakan untuk navigate kita punya anak panah. Sekarang kebanyakan laptop dah ada yang apa tu, pad yang boleh kita gesture with our hands and so on. And then we have digital camera, right? Previously kita dah sebut pasal digital camera. The same thing untuk yang ini. So ini adalah digital camera untuk ambil input. Okay, whenever we use our digital camera to capture an images ataupun to capture a video, capturing the images and capturing the video is called as an input. Okay, sebab kita sedang mengambil gambar untuk dijadikan data. So aktiviti mengambil gambar tersebut, aktiviti merakam video tersebut dikenali sebagai input. Okay, input. So this picture can be downloaded from the memory card into hard disk before posted in online photo albums. So ini contoh sahaja digital camera. Orang dah sangat-sangat jarang menggunakan digital camera sekarang ini. Sekarang ini semua orang menggunakan smartphone sahaja. And then we have microphone. Okay, microphone is used to record voice and sounds. Without microphone, perhaps no sound, no voice can be recorded. Okay, and you are using your microphone as well to speak with me, to speak with other person when you are abroad ataupun when you are separated from one and another. We use microphone to convey whatever message we would like to relay. And then we have another one, scanner. So scanner are used to capture printed material such as text and images and convert into digital forms. So benda tersebut belum digital lagi, kita nak jadikan digital, kita gunakan scanner. So scanner menjadikan benda yang belum digital tadi kepada digital, kita panggil dia sebagai input. Okay, kita scankan benda-benda tersebut. So ini juga dikenali sebagai scanner. Okay, barcode scanner, dan juga I forgot the name, stripes, to read the data on the black strip on the back of your card. So this device digunakan untuk membaca apa saja data yang ada dekat dalam black stripe yang ada dekat belakang card kita. Okay, so if let's say you have that card with you, don't you scratch the black strip on the card, because that black strip ada data-data berkenaan diri kita, berkenaan kita punya bank. Perhaps you don't want anybody ataupun someone else stealing your data. You can scratch off so that no one will be able to read your data. Right, optical readers such as optical character recognition, optical mask recognition, barcode reader, and magnetic ink character recognition, which uses light read to characters, mark and codes. Okay, optical readers dan juga biometrik sedikit berbeza. Optical kita menggunakan lampu merah. Okay, however untuk biometrik biometric input which uses physical and behavior characteristic of users as input data, such as fingerprints, iris patterns, facial features, digital signatures, and keystroke monitoring. Okay, so kalau optical readers kita menggunakan lampu merah untuk baca karakter, marks dan juga kod-kod yang ada. Biometrik kita menggunakan apa yang ada dekat dalam setiap badan manusia.
For example, kita punya thumb, kita punya iris, kita punya blood vessel dekat belakang kita punya tangan, tapak tangan juga digunakan sebagai biometric input. Okay, the same thing as pattern point yang ada dekat muka juga digunakan sebagai facial recognition, because setiap titik yang ada dekat muka kita ni untuk setiap orang adalah berbeza. Okay, so biometrik mungkin akan digunakan untuk memastikan seseorang tersebut adalah orang yang sebenar. So this biometric input is very important as well, important technology in nowadays technology. And then selepas kita ada input, kita ada output. Benda dah masuk, mesti kita keluar. Masuk, proses dan juga keluar. Masuk, proses dan juga keluar, itu adalah MIS punya prinsip. So benda yang dah masuk, macam mana kita nak keluarkan? Output is any data, information or result processed by the system units. The result of this process is information, which is also known as output and can be used to convey message or for decision making. Okay, so output ini boleh kita gunakan untuk menghantar maklumat ataupun untuk kita gunakan sebagai pembuatan keputusan. The output will be displayed. Okay, output itu sendiri akan ditayangkan, akan disampaikan dan ditransmitkan to users through output devices such as monitors, printers, speakers, data projectors, headphone or earbuds. Okay. So ini adalah contoh-contoh kepada output. Okay. So contoh output adalah monitor, printer, speaker, data projector, headphone ataupun earbud. Okay. The first one. Okay, type of output include printed text. Benda apa yang kita boleh keluarkan? Okay, teknologi yang dikeluarkan, teknologi keluar tu macam mana bentuk dia? Yang pertama printed text. Okay, bila dia keluar dia berbentuk teks yang diprintkan. Surat, newspaper, memo, dokumen, report and books. Okay, so benda ni yang kita print teks sahaja. Okay, and then images. Photos, clip art, animated graphic and charts and so on. Type yang ketiga, audio, conversation, song, music and podcast. And the last one adalah video. Ini contoh-contoh kepada output. So contoh output yang pertama printed text, yang kedua images, yang ketiga audio, yang keempat adalah video. Contoh-contoh output. Okay, so the first one, contoh kepada output adalah display device. Okay, peranti untuk menayangkan sesuatu output yang kita nak lah. The first one kita ada monitor. So plasma monitor, liquid crystal display, LCD screen are the common output device used with desktop or computers and notebooks. Okay, so perkara-perkara yang biasalah. Kalau tak kenal monitor ni, I don't know you are coming from where. Right? And for presentation purposes, text and image can be projected and displayed on larger screen for the viewing audience, such as students attending lectures, corporate presentation or talks in meeting rooms or auditorium. Okay, sini ada contohnya LCD lah. LCD yang biasa kita projector yang untuk kita projectkan gambar supaya menjadi lebih besar daripada biasa, digunakan untuk presentation purposes. Okay, presentation purposes, text and images can be projected and displayed on a larger screen for the viewing audience. Okay, dipamerkan ke skrin yang lebih besar untuk memudahkan penonton tengok. Okay, contoh such as student attending lectures, corporate presentation or talks in meeting rooms or auditorium.
Some offices and classrooms use interactive whiteboards where data and information are displayed on the board from a network computer. Unfortunately, we don't have this kind of interactive whiteboards. Okay, so in Polytechnic we don't have this one. Perhaps we need to wait 10 to 20 more years to get this kind of technology into our classroom. Okay, so ini adalah contoh-contoh display device. Ada komputer, ada monitor, ada projector, ada HDTV. And then we have the next one, printers. Printers have transformed soft copies from the display device into physical mediums like papers and cards. Okay, printer membantu untuk menukarkan salinan-salinan soft copy tadi itu kepada hard copy lah. Okay, so printer. Ini adalah contoh-contoh printer. Okay, lain bentuk printer, lain function dia. Ada print, kita boleh print dekat kertas saja. Ada printer yang boleh kita print dekat atas plastik. Ada printer yang boleh kita print dekat atas kain. That kind of things. Right? However, the intention of the printer is the same. Okay, untuk mengeluarkan apa yang ada, apa yang tadi itu soft copy untuk ditukarkan kepada bentuk hard copy. So that is the function for printer. And then we have the next one, audio output. Audio output such as speakers, headphones or earbud can be connected to the computer through cable, but some computers have built-in speakers installed in its display device or keyboard, right? So untuk audio pula macam saya pakai sekarang ni, so ini adalah audio output. Even if let's say you have your speakers, the speakers itself is an audio output. And you have your own smartphone, and your own smartphone has built-in speakers, and that built-in speakers as well as an audio output because it bring out the audio. Okay, it bring out the audio that you would like to hear or you would like to express. Okay, so that would be the audio output. Right, the next one. Okay, contoh-contoh audio output. And then we have computer storage media. Computer storage is a secondary storage ataupun tempat simpanan yang kedua. Kalau kita ada kita punya PC sendiri, kita tahu kita akan simpan dekat hard disk yang telah pun built-in kan ke dalam kita punya komputer. The same goes to computer storage media. Perhaps your phones, your internal memory of your phones is only small. And then after that, you would like to get a bigger storage. So you put in some, ataupun you put in one memory card into your phone. So that inserted memory card ataupun additional memory card merupakan secondary storage. So storage media hold the data, instruction and information in the computer. I believe you guys know better what you can do with your computer storage media, but the theory for the computer storage media is this one. So primary storage media is the memory, which is component of the system unit. Memory has the fastest transfer rate among all storage media. Yes, boleh dipindahkan dengan kadar yang lebih cepat. Okay, the storage medium is measured by capacity and calculated in bytes, which are kilobytes, megabytes, gigabytes, and terabytes. Okay, so another question for you to look on. What is the conversion rate or data for memory capacity? In example, 1 bytes
No, 1 KB equivalent to how many bytes? And so on till terabytes. Right? So that will be the second question for today. The first one, as you can see, popular smartphones devices ini rank mengikut ranking. And then the second one, 1 kilobyte berapa byte, untuk 1 terabyte berapa gigabyte, and so on. And perhaps you would see ataupun you would find a bigger than terabyte. So if you can find bigger than terabyte, please indicate as well. Okay, right. The next one, contoh-contoh kepada computer storage media ada hard disk, ada cloud storage, express card, external hard disk, internal hard disk, magnetic strip, memory card, microfilm, miniature hard disk, network storage devices, optical disk, smart card, solid state drive, and so on. Okay, mungkin banyak daripada contoh-contoh ni kita ataupun you guys jarang jumpa ataupun tak pernah jumpa. So mungkin hard disk biasa dengar, cloud storage biasa dengar dan biasa guna, express card tu macam mana, external hard disk tu macam mana. Okay, so ini antara contoh dia, right? Yang ini adalah disket. Okay, disket tempat untuk menyimpan data. Yang ini adalah flash drive ataupun pen drive. Ini saya tak pasti sama ada CD ataupun DVD. Ini adalah disket, memory card, SIM card, flash card, stick card, hard disk. Okay, so you guys, this is the example of secondary memory which we can find in the market. However, a lot of this secondary memory has not in use anymore. For example, this disk dan juga floppy disk. Disk dan juga floppy disk merupakan tempat penyimpan data yang sangat popular pada zaman dahulu, whereby satu disket hanya boleh simpan beberapa kilobyte data saja, tak sampai MB pun, megabyte pun, hanya KB saja. So this diskette and this floppy disk has not been in use because nowadays we have that thumb drive, we have that flash drive, we have that cloud drive, which more practical than diskettes. Okay. The next one, software, right? As I said earlier, we only look onto the hardware only for today, and for the software and the next thing on chapter number 2 will be discussed on the next class. So the 1/3 of this chapter has been done, which is 1/3 daripada chapter ini sudah pun selesai, di mana kita dah tengok apa ataupun keseluruhan yang perlu untuk kita lihat untuk hardware. Okay, hardware dah habis. Any questions so far? Ada soalan untuk hardware? Tak ada soalan. Very good. Right. So untuk yang ini, tugasan yang ini dan juga yang ini hantar ke Telegram before tengah malam hari Jumaat. Okay, sebelum hari bertukar ke hari Sabtu, hantarkan kepada saya kedua-dua ini. Right? Okay. Any question? Ada soalan? Ada soalan? Semua tidur kot ni. Allah, aku cakap seorang-seorang. No, sir. No, tuan. Tak ada. Alright, if there's nothing else, that will be all for today. We meet again on next week. Have a good day, guys. Goodbye.
By the way, salam Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Bye-bye. Baik tuan. Terima kasih tuan.